verdad es que The truth is tengo mucho gozo that I have much joy de lo que habéis compartido con nosotros from what you are sharing with us. y me doy cuenta de que cuando hablamos de la familia de Dios And I realize that when we're talking about the family of God, no hablamos de una teoría, we're not talking about some theory. sino que hablamos de una realidad We're espiritual. speaking about a spiritual reality. Amén. Amen. Bueno, hemos leído un texto, creo que es bastante conocido. We've read this text this morning that's pretty well known in Isaiah. No sé si habréis oído I don't know if you've heard. alguna vez predicar sobre este texto o Maybe- hablar de este texto. Maybe you've heard a sermon on this text and it's familiar with you. Normalmente en español lo conocemos como el texto de El siervo sufriente del Señor. Normally we know this message or this reading like the suffering servant of the Lord. Y me diréis, bueno, ¿y por qué precisamente este texto? And why this text today? Que más bien cuando leemos algunas cosas, When we read some of these things, por ejemplo, cuando se dice in verse en when el it verso says, 14, or verse 14, it says, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, his appearance was so marred beyond human semblance, que era de los hijos de los hombres. and his form beyond that of the children of mankind. Y en el 2 del 53 al final nos dice, And then in chapter 53, verse 2, it le says, veremos we will see him, más sin atractivo para que le deseemos. but there will be no attractiveness to him that would want to desire him. Y hoy quiero hablar de un tema porque So I want to talk about this theme. hay momentos que conviene aclarar las cosas, We want to clear some things. It's always a good time to clear up things. porque una de las cosas que hacemos mal, Because some of the things that we do wrong, antes se hablaba de la adoración que no era correcta, like someone shared about worshiping in an incorrect way. y yo quiero hablar ahora de algunas cosas que interpretamos en la Biblia con conceptos del mundo. And I want to try to talk about some things that we interpret many times according to the world. Por ejemplo, For example, normalmente en el mundo se piensa que normally in the world we think la masculinidad about masculinity es ser is to be huge, physically, big, strong. yo soy el gran macho. I'm the big macho, like Joe. ¿Eh? Y yo me acuerdo que cuando yo era crío se decía que los Bueno. hombres no lloran. And when I was a kid, they used to tell me that real men don't cry. Y claro, con esta idea, por ejemplo, So of course, with this idea, for example, hoy vemos mucho algo muy triste. Vemos, por ejemplo, como incluso jóvenes, we see a lot of sad things, like for example, with young people. no sé si pasa en vuestros países, aquí en España pasa, I'm not sure in your country this happens, but in this country it happens. hombres portándose con mucha violencia. There's men that really behave with much violence. Si tienen una novia, la tienen. If they have a girlfriend, they really she is their slave, and they have her just. Le controlan el móvil, por ejemplo. They control their mobile phones, Tú tienes que hacer lo que yo diga. and they always have to do what the man says. Y eso pensamos que es la fuerza varonil. And that's what we think. That's the force of a masculinity. Yo te voy a decir en esta mañana I will que tell you this morning, la gran mayoría de los hombres que actúan así most of these men that act like this,
En el fondo lo que tienen es miedo y debilidad. And really, if you dig down deep, they're full of fear and they're full of weakness. Miedo, por ejemplo, a perderla, They're afraid of losing their partner, y debilidad porque no son capaces de enfrentar and, una situación que le contradiga. and weakness because they don't know how to handle anyone that says the opposite of what they think. Porque sencillamente no soportan la idea Simply, they don't support the idea de que no esté todo bajo su control. that it's not all under their control. Y con esta idea, además, With this idea, cuando la trasladamos a los temas espirituales, when we take this idea to spiritual things, cometemos muchos errores. we commit many errors. Y, por ejemplo, For example, muchos hombres a lot of men, no vienen a lo que ellos llaman la religión. they don't come to what they call religion. Me acuerdo que también cuando yo era joven se decía When I was a young lad, they que would say la religión era para mujeres mayores, that religion was for older ladies. que eran las que iban a las iglesias, Those are the ones that go to church porque se tiene la idea de que la religión because they have the idea that es para religion personas débiles. is for the weak. Pero yo no soy débil, And I'm not weak. yo soy macho. I'm a macho. Claro, con esta idea, pues With hasta this cierto idea. punto With this idea, maybe to a certain point, es casi normal, ¿no? you could say normal for society. Quizás la religión sí sea a lo mejor The para mujeres mayores, maybe religion is for the older ladies, pero no el Evangelio. but what the gospel teaches is not that. Y te voy a decir algo si eres hombre. And I will tell you, if you're a man in here today, Como Dios te dé una vida fuerte en Él, if God gives you a strong life in Christ, prepárate porque vas a tener experiencias que te van a poner los pelos de punta. you will have some amazing experiences that will put make your hair stick up. La violencia incluso, ¿Tienes pañuelo? Un pañuelo. sí, Yeah, sorry guys. It's not flying. Oh, he's gonna get me a tissue. Sorry guys. What's happening? Yes. What's happening? ¿quieres tu agua también? No, ya estoy. No, no. Bueno, estábamos diciendo que la violencia muchas veces recurrimos a ella en realidad por temor y por debilidad. Because of fear and weakness, we turn to, como has dicho antes de, Debilidad. we turn to weakness. We turn. Ahora me he perdido. Los testigos. It's the first time I'm doing my nose in public, guys. This is No. serious. A ver, quiero decir que la violencia Violence normalmente es el recurso is the resource. Is de la debilidad y el miedo. when weakness and fear you turn to. Para ser correcto, es verdad que puede que haya situaciones And to be correct, there could be en una situations guerra o si eres policía war, o eres una autoridad in a war, a que police tienes officer que utilizar And you en have to algunos use- casos concretos la use violencia. that. So you might have to use that violence in a situation like that, of course. Pero la violencia nunca puede ser la guía de tu vida. But violence cannot be the guide of your life. Si tú eres hombre, por ejemplo, If you're a man, tú no tienes que obligar a tu chica a que te ame. you do not have to obligate for your partner to love you. Tú tienes que hacerle ver, You need to help her see, siendo normal, siendo natural, being natural and normal, que tú la quieres y That que you love espera her. que ella te quiera. you love her and you hope that she loves you. Ahora te diré un poco
el ejemplo que vemos en Jesús. And now we'll see an example with Jesus. Si eres mujer, te digo algo parecido. If you're a woman, today I tell you the same thing. Tú tienes que retener tu dignidad You y need tu to- integridad. You need to retain your integrity and your dignity. Si tu compañero es verdaderamente un hombre de Dios, If your companion, your friend, your partner is a man of God, valorará eso. valora, you will value that. Si tú ofreces tu cuerpo muy ligeramente, If you offer yourself to him very lightly, te voy a decir algo en términos humanos, I would tell you in human terms, el hombre que solo quiere eso de ti, if the man only wants your physicalness, en el mejor de los casos satisfará tu cuerpo, and in the best of cases it will satisfy maybe your body, pero nunca tu alma. but never your soul will be satisfied. El hombre que de verdad te ama te respetará. The man who really loves you, he will really respect you. Y si tú realmente te haces respetar, And if you make yourself to be respected, no solo no le va a molestar a ese hombre, Es- sino que le va a gustar que tú mantengas tu sitio. it won't bother him. He will love it that you are maintaining your place. Además tendrías que contar con el Señor, claro. And you will be counting on the Lord, of course. Porque si un hombre no te respeta, If a man doesn't respect you, ¿para qué lo quieres? why would you hang out with him? ¿Qué esperas de él? What do you hope to get from this person? Me sería muy largo hablar de lo que es el matrimonio cristiano, pero solo te voy a dar una idea para que tú la vayas meditando y trabajes sobre ella. It would take too long to give a message on marriage and things, but just to give you some ideas that you can meditate on. Según la palabra de Dios, According to the Word of God, el Señor nos dice que the Lord says, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su the mujer man will leave father and mother and unite with y his, los dos serán. and both of them will be one. Y la palabra que utiliza para ser uno es la misma que utiliza para la Trinidad. The ser word, uno. the word that he uses, the translation, it means one, is the same word they use for Trinity, 3 in 1. Cuando Dios crea al hombre, When God creates man, dice que los crea varón y hembra. he says he created man and woman, Y utiliza el plural, hagamos and he used plural. He says, we will al hombre make a man nuestra. in our image. ¿Por qué? Why? Porque Adán solo Adam on his own, no puede reflejar he could not reflect. pluralidad. He could not reflect God's greatness. Pero nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu. But our Father in heaven is Father, Son, and Holy Spirit. Entonces, la pluralidad de la Trinidad And so la that, expresa el matrimonio porque son dos. that plurality of the Trinity is expressed in marriage. Que en el caso de los cristianos en realidad son tres. So in the Christian's case, situation, really a marriage is 3. Cristo, Christ, Él the y man, ella. and the woman. 3. ¿Ok? Okay. Fijaos si es importante. Isn't that important? That's beautiful. Yeah. Te lo doy para que lo pienses, pero And here you have it, just to consider that. hoy voy por otro lado. And now we'll go back to where I'm supposed to go. ¿Qué vemos en Cristo? ¿Cuál es la verdadera masculinidad? What do we see in Christ and about the true masculinity? De Cristo a veces pensamos que de bueno que es tonto. Okay, sometimes people think that Christ, he's so good that he's not really, he's a fool. Pero Cristo But Christ es un guerrero terrible. is a warrior. Cristo Christ, es al mismo tiempo cordero he's can be at the same time a lamb y león.
and a lion. Lo que ocurre es que Cristo What happens is that Christ, no pelea como peleamos en el mundo, como pelea Satanás. he doesn't fight like Satan fights in the world. Sus armas son otras. His weapons are different. Su fortaleza interior, la verdadera fortaleza, His inside strength, the true strength, es tremenda. is tremendous. Observa la vida de Cristo. Look at Jesus' life. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando se termina la cena In the Gospel of John, after the Last Supper, de la Pascua, the Last Supper of the Easter, el Señor les dice a los discípulos, the Lord says to the disciples, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, now the Son of Man is glorified. pero si te van a matar, What do you mean glorified? They're about te to van a kill you. crucificar, They're about to crucify you. ahora es glorificado, Now he is glorified? no entiendo nada. I don't understand anything. ¿Sí? Yeah. La cruz The cross es el símbolo cristiano por excelencia. is the symbol of Christianity by excellence. ¿Por qué? Why is that? Si eso es un instrumento de tortura, It's an instrument for torturing. no solo de tortura, Not only hermanos. torturing, Hay cosas que no sé si sabéis, por ejemplo, en los cuadros que normalmente se ven en las iglesias. for example, if you see in some churches these big crosses with Jesus on it, Se le pone como una especie de tela que le tapa sus partes íntimas. he's got something covering the intimate parts. Normalmente en las iglesias se les pone por pudor, And they put that on just because of modesty, pero no solía ser así. but that's not at all how they would put people on the cross. Los que crucificaban los solían poner completamente desnudos. Those that were crucified were totally naked. ¿Por qué? Porque la cruz Why? no solo era tortura, The cross was not only there to torture, era humillación. it was also to humble the person. Lo que se trataba era de decirle a la gente, It was to tell the este people, que está aquí no merece ni que lo miremos. this Es guy on the cross, basura. he is trash. He doesn't even deserve for us to look at him. Cristo, Christ, cuando pasó el juicio when the judgment was, y fue crucificado, and he was crucified, tuvo que enfrentar cosas que a veces no meditamos en ellas. he had to go through difficult things that we a lot of times don't meditate on them. Humillación, como he dicho, He was humbled. le dieron con los latigazos, le destrozaron la espalda. They whipped his back. It was totally Los destroyed. flagelos no son solamente correas de cueros, terminan These weren't just leather en una, strings. en una especie de gancho They had little hooks on them. que cuando tú haces así, That when eso you- se clava en la espalda Those things would stick y into the cuando back. tiras and te they- llevas parte de la carne. They pull it back and it takes some of the meat off the skin off your body. Se burlan de él. They would make fun of him, totally. No sé si te has puesto a pensar lo que significa estar colgado en una cruz. I don't know if you've ever just thought about it being hung on a cross, Pero cuando estás colgado en una cruz no puedes respirar porque el peso del cuerpo te tira hacia abajo. the weight of the body is dragging you down, so it's very hard to Para breathe. poder respirar tienes que hacer, To breathe, you gotta lift yourself up, y cada vez que haces así, and every time you go like that, notas que la espalda y la cintura se te van a partir casi. it feels like your back and your belt, your waist is gonna fall apart. No tienes alivio, You don't have any relief. estás completamente, constantemente siendo torturado. You're completely in the midst of torture. Además,
Also, en la cruz estaba cargando con el pecado de todos nosotros. on that cross, he was loading all our sin on himself. Y se sentía sucio And he was felt dirty, aquel que nunca había cometido pecado, the one who had not sinned at all. se sentía totalmente solo, escúchame. And he felt totally alone. Nadie nunca se va a sentir como se sintió Cristo, porque en ese momento Nobody ever can feel as bad as the Lord felt in that moment. Cristo mismo da testimonio y Él nunca miente Christ gave testimony, and Christ never lies. cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has He told, desamparado? he said, my God, why have you forsaken me? Solo. Right there, alone, all by himself. Y la gente burlándose. And people walking by and making fun. Pero Él But there he aguantó. was. There he was on the cross. Eso es un hombre de verdad. That's a true man. No hay nadie más valiente, Nobody's ever braver, más fuerte stronger que Jesucristo. than what Jesus Christ. Jesucristo no es un hombre débil, He is un not, hombre. Jesus Christ is not a weakling. Jesucristo es capaz de enfrentar cualquier situación. He could confront any situation. Porque Jesucristo es un conquistador. Jesus Christ was a conqueror. Lo que pasa es que, ¿qué clase de conquista hace Dios? What kind of conquering does God do? Jesucristo conquista corazones. He conquers hearts. ¿Y cómo se conquista un corazón? How does he conquer a heart? Hombres varones, ¿cómo conquistáis el corazón de una mujer? Men, the men here, how would you conquer a lady's heart? ¿Con violencia With violence o con amor? or with love? Para conquistar corazones To conquer hearts, tienes que ir al amor, you al have to respeto. love. You have to respect. Tienes que provocar en ella You have to provoke in her que ella realmente quiera estar contigo. that she will desire to be with you. Porque si ella quiere estar contigo, nada la va a parar. Because if she wants that to be with you, nothing can stop. No necesitas mirarle el móvil, You don't have to. no necesitas Call her on the phone. controlarla. You don't have to control her on the phone. ¿Me entendéis, no? You understand? Yes. Y lo mismo digo para las mujeres. And the same also with the ladies. Si tú quieres que tu marido te ame, If you o want que your tu husband compañero te ame, to love you, your partner to love you, tú tienes que hacerte digna you de have ese to, amor que te está dando tu you compañero. have to make yourself dignified to accept that love of your companion. Medítalo y piénsalo seriamente, So pero, yeah, seriously think about this, meditate on it. pero te digo una cosa desde ya. I tell you another thing, Si no pasáis por ahí, if you're not going that way, os pasará pues lo que está pasando en general en el mundo. you will go through what you can see in the world today. Que el matrimonio durará And matrimony, marriages last 5 meses, maybe 5 months. no es eso el matrimonio cristiano, es más serio de lo que parece. That's not the marriages you want. Fijaos también, You want a Christian y marriage. vamos terminando para no And alargarme we'll mucho, wrap things up here now. pero ¿qué pasa con Cristo y su iglesia? What happens with Christ and the church? ¿Qué es la iglesia para Cristo? What is the church for Christ? Es su esposa, su prometida. The bride, the promised one.
¿Cómo trata Cristo a la iglesia? How does Christ treat his church? ¿Qué le dice, por ejemplo, Cristo What does Christ say, for example? a la iglesia de la Odisea, la última iglesia en el Apocalipsis? The church in Laodicea in Revelations. Yo estoy a la puerta, He says, I'm at the door, I'm knocking. si tú abres, If you open, yo no voy a abrirla. I'm not going to open it. Tú tienes que abrir. You have to open it up. Los hombres también tenéis que mantener vuestra dignidad. No, So no keep your permitas dignity, men. que la mujer tampoco juegue contigo, hablando claro. Don't permit for the lady to be playing games. Tienes que decirle claramente, si me quieres, aquí estoy. It's Que te- like Jesus, if you want me, I'm right here, I'm knocking. Que te quiera por lo que eres, But that she will love you for what you are, no por lo que tienes not for what you o have, aparentas. or you look like you have. Not playing games. Ahora, ¿cómo enfrentas esto y por qué normalmente somos más débiles y Cristo sí lo pudo Why? enfrentar? Why are we so weak? And even though Jesus was able to confront this, Especialmente cómo ser fuerte y mantener tu dignidad y tu How- integridad. how can you stay strong and keep your dignity, keep your integrity? Si tú no te sientes amado o amada, If you don't feel loved, tú no vas a poder enfrentar ciertas situaciones. you will not be able to confront certain situations. Pero cuando tú eres plenamente conscientes But when you're totally conscious del amor de Dios, of God's love, de que ese amor no es una teoría, and that His love is not just a theory, que tú le importas a Dios, that you really matter to God, que Dios está contigo y por ti, that God is with you and He's for you. que Dios no va a permitir que se burlen de ti, God is not going to permit that they make fun of you, tú eres fuerte. and you know you've got some strength there. Tú serás capaz de resistir situaciones difíciles. You will be able to resist difficult situations. Tú serás capaz de enfrentar cosas como nuestra hermana. You will be able to handle things like Ella, ¿Por qué? Porque no te sentirás sola. because He's with you and you will not be alone. Porque el poder del Espíritu Santo dentro de ti The power of the Holy Spirit that's in you te está constantemente diciendo, tú eres amada, tú vales para Cristo. is constantly saying, you are loved and you are worthy to me. Y yo estoy contigo. And I'm with you. Y el verdadero hombre, And the más true que man- el que ejerce violencia por ejercerla, and the true man, not por the one that ejemplo, is es el que no rehúye responsabilidades, el que He's the one dice, that doesn't aquí run away. estoy yo, pase lo que pase. doesn't run away from responsibilities, loves God, and says, here I am. El que está con su compañera The one that's with a companion, y le dices, no te preocupes que yo te respaldo. and they tell you, don't worry, I'm with you. Y el que cuando vienen situaciones And when difíciles, difficult situations come, las enfrenta. they're able to confront them. Aleluya. ¿Qué hace Cristo con nosotros, con su iglesia? What does Christ do with us? We are His church, His body. Y mira que le fallamos a veces, And we mess it up so many times. pero Él está. But He's there knocking. Es más, yo creo que la iglesia, The que, church que siempre se simboliza por la mujer is always symbolized by the woman en la Biblia, in the Bible. ya es hora de que despertemos And so it's time to wake up y le digamos a Cristo, and we say to Christ, tú me has probado tu fidelidad, you have been faithful to me. yo ahora te voy a mostrar la mía. I'm going to be faithful to you. I will show you my Voy a faithfulness. estar contigo a muerte. I want to be to you until death. Amén.
Amen. Vamos a orar. And let's pray.